اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں تنویر ارشاد اپنا تالیہ کے چینل سے۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ دوستوں، کافی سارے جو ہمارے یہاں اٹلی میں موجود تارکین وطن ہیں، انہوں نے سیاسی پناہ حاصل کی ہوئی ہے یا ان کے پاس سیاسی پناہ کی سجوڑ ہے، اپلائی کیا ہوا ہے، ان کے کافی سارے سوالات موصول ہوتے ہیں سپرار کے حوالے سے۔ سپرار کیا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، کیا کیا بینیفٹس جو ہم لے سکتے ہیں۔ کافی سارے دوستوں کی شکایات بھی موصول ہوتی ہیں کہ ہمیں صحیح طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا یا ہمیں جلدی جو ہے وہ وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے کوشش کی تھی کہ جو سپرار کے متعلقہ افسران ہیں ان سے جا کے پوچھا جائے کہ سپرار آخر ہے کیا، اور وہاں پر جو ہے تارکین وطن کس طرح خود کو اندراج کرا سکتے ہیں یا وہ کیا کیا وہاں سے بینیفٹس لے سکتے ہیں۔ تو دوستوں، ہم نے گزشتہ دنوں میں جو سپرار کا مانتووا میں جو دفتر ہے ان کے ہیڈ سے ہم نے ملاقات کی تھی اور ان سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کرنے کی درخواست کی تھی کہ ہمیں آپ بتائیں مکمل تفصیلات کے ساتھ کہ کیا کیا جو ہے آپ خدمات انجام دے رہے ہیں اور یہ ادارہ کس بیس پہ کون کن بنیادوں پہ کام کرتا ہے اور کیا کیا خدمات انجام دیتا ہے، جس پر ہمارا ابتدائی انٹرویو ہوا، لیکن اس کے بعد جو ہے کرونا وبا کی وجہ سے جو ہے سلسلہ رک گیا، ورنہ ان کا کہنا تھا کہ ہم انشاءاللہ آپ کو ان تمام مراکز میں بھی لے کے جائیں گے جہاں جو سپرار کے تحت چل رہے ہیں، وہ تمام سینٹر جو سپرار کے تحت چل رہے ہیں جہاں پر تارکین وطن کو رکھا گیا ہے، ان کو کیا کیا سہولیات دی جا رہی ہیں اور کیا کیا وہاں پر جو ہے ان کو بینیفٹس ملتے ہیں، وہ سب بتائیں گے۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جیسے یہ کرونا کی وبا ختم ہو کہ دوبارہ ان کے ساتھ یہ سلسلہ دوبارہ شروع کریں اور تمام جو انفارمیشن اس حوالے سے ہم آپ تک پہنچائیں۔ تو دوستوں، ان کا جو انٹرویو ہے وہ میں نے جو گزشتہ چند ماہ پہلے میں نے ان سے کیا تھا، لیکن وہ ہماری کوشش یہ تھی کہ ایک انٹرویو کا پورا تسلسل ہو جائے تو پھر ہم اسے جو ہے جاری کریں، لیکن وہ رک گیا۔ تو جیسے دوبارہ حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم دوبارہ ان سے وہ مزید سلسلہ آگے شروع کریں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ منتھ سے جو ہے وہ حالات بہتر ہو جائیں گے اور لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو ہم وہ سلسلہ دوبارہ شروع کر دیں گے۔ تو آج میں وہ آپ کو انٹرویو سناتا ہوں جو میں نے ان سے گزشتہ دنوں میں کیا تھا، ان سے سوالات پوچھے تھے اور انہوں نے کیا جوابات دیے تھے۔ تو آئیے سنیے یہ انٹرویو کیا تھا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں تنویر ارشاد اپنا تالیہ کے چینل سے۔ آج ہم موجود ہیں یہاں مانتووا میں سپرار کے دفتر میں، جو کہ غیر ملکیوں کی جو ہے مدد کرتا ہے، انہیں جو ہے مطلب جو اسائلم منظور ہونے کے بعد ان کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتا ہے۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح غیر ملکیوں کی مدد کرتا ہے جو اسائلم سیکرز ہیں جن کے کیس منظور ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ان کو مطلب ان کے یوں تو کرتے ہیں کہ جو وہ اپنی زندگی کے معاملات آگے چلا سکیں۔ تو آج ہمارے ساتھ سپرار کے جو ہے وہ ہیڈ موجود ہے، آج ہم ان سے بات کریں گے۔ پھر میں آپ کو اس کا آخر میں جو ہے اردو ترجمہ بتاؤں گا کہ کون کون سی ان کی سروسز ہیں، کیا کیا یہ مدد کرتے ہیں اور کتنے لوگ ان کے پروجیکٹ کے نیچے ہیں۔ چلو تنویر، che cos'è il progetto SPRAR? Ciao, sono Jacopo, il responsabile del progetto SPRAR SIPROIMI del Comune di Mantova. Il progetto SPRAR, che da qualche mese si chiama SIPROIMI, okay, con la nuova legge, è un progetto che aiuta i titolari di protezione internazionale e di protezione sussidiaria. È un progetto pubblico, è un servizio pubblico a Mantova e in provincia di Mantova che aiuta i rifugiati che vivono a Mantova. Come funziona questo progetto SPRAR? Il servizio SPRAR SIPROIMI funziona che diamo protezione e tempo alle persone che entrano a far parte della nostra progettualità per un periodo delimitato di tempo, un periodo di 6 mesi, okay, e in questi 6 mesi noi cerchiamo di aiutare la persona in una maniera individuale, ad aiutarla in una sua acquisizione di vita normale e a supporto nel mantovano, il che significa con l'accesso ad una casa, l'accesso a una scuola di italiano, okay, a dei servizi per una formazione professionale e un orientamento e una ricerca lavorativa. Okay. È difficile, ma l'obiettivo è quello di aiutare queste persone in questo poco tempo, insieme a tutto uno staff, a tanti colleghi, a tanti esperti e professionisti, a riacquisire la propria libertà e decisione sulle proprie vite. Okay. Chi può entrare in questo progetto, chi non può entrare
anche dopo 6 mesi, come queste persone che funziona dopo andare via o se voglio rimanere con voi io posso rimanere? Ok, allora il sistema Siproimi e SPRAR su questo è molto chiaro perché è un servizio, come dicevo, del pubblico, quindi ha una regola che vale per tutti ed è gestito attraverso una legge dello Stato e un accordo tra gli enti locali e il Ministero dell'Interno. Dura 6 mesi e può accedere, è una richiesta volontaria, può accedere ai nostri servizi le persone che oggi hanno già il riconoscimento della protezione o internazionale o la protezione sussidiaria, quindi o asilo o sussidiaria, quindi i 5 anni di protezione ad oggi. Questo figlio degli ultimi cambiamenti legislativi. Finiti in questi 6 mesi, dicevo, facciamo diversi servizi insieme alla persona che deve essere ovviamente motivata perché lo sceglie, nessuno è obbligato a entrare nello SPRAR, nel Siproimi, ma è una scelta volontaria. E finiti i 6 mesi insieme si cercano di trovare per ogni situazione una soluzione la migliore possibile di autonomia o abitativa o lavorativa. È difficile, ma anche con l'aiuto dei mediatori linguistici culturali, della comunità di riferimento, speriamo che nel lavoro dei 6 mesi si creino quelle relazioni umane che rendano possibile poi il proseguo della vita di ciascuno. Rimaniamo sempre qui per dare un orientamento, per dare un supporto, per dare una mano anche per capire alcune situazioni, visto che la normativa sull'immigrazione cambia in continuo. Siamo un ufficio pubblico a Mantova e cerchiamo di ascoltare. Quanti uffici è totale tutta l'Italia, vostri uffici SPRAR? Lo SPRAR e Siproimi in questo momento in Italia sono attivi circa 800-850 progetti per l'Italia in Italia e sono distribuiti in quasi 1000 comuni su 8000 in totale. 8000, ok. E quante persone sotto progetto adesso? Ad oggi in tutta Italia lo SPRAR negli ultimi anni ha aumentato molto come capacità di aiuto, di posti. In questo momento sono attivi in Italia circa 35.000 posti, quindi in questo momento 35.000 persone sono aiutate da tutto il sistema SPRAR Siproimi in Italia. A Mantova nell'ultimo anno, per dare 2 numeri, nell'anno 2019 noi abbiamo aiutato, accolto nei nostri uffici 120 persone. 120. Sì, di queste 120 persone ne sono uscite una cinquantina, tutte con un lavoro o una soluzione abitativa o comunque con le idee più chiare di come poter scegliere il proprio futuro. Dopo il decreto Salvini, cosa cambia questo progetto? I decreti di sicurezza, le leggi diciamo portate avanti dall'ex ministro degli interni Salvini hanno condizionato lo SPRAR perché ne hanno ridotto la possibilità di accesso. Prima, da sempre, dagli ultimi 25 anni, lo SPRAR o Siproimi era l'unico sistema di protezione e accoglienza per le persone che facevano richiesta d'asilo e chiedevano protezione in Italia. I decreti di sicurezza, le leggi diciamo Salvini sull'accoglienza hanno hanno diviso sostanzialmente il mondo in 2 parti, cioè chi fa la richiesta d'asilo aspetta in centri di accoglienza grandi. Poi quando arriva l'accoglimento della protezione internazionale può accedere al sistema SPRAR. Quindi ad oggi la più grande incisione sostanzialmente delle leggi Salvini per quanto riguarda il nostro lavoro è aver diminuito la platea, la popolazione che può accedere ai nostri servizi.
Secondo cosa che come comunità pakistani che vostro sotto progetto Sì. come sono bravi o come andavano loro? Allora, noi abbiamo conosciuto diverse persone provenienti dal Pakistan che hanno fatto richiesta di protezione nel nostro progetto. Sono sicuramente, come dire, molto. Ognuno ha la sua storia, Sì. ognuno ha il proprio carattere e noi abbiamo un approccio lavorativo, anche grazie ai nostri mediatori culturali, ai nostri collaboratori, ai nostri operatori, un approccio specifico sulla singola persona. Quindi noi trattiamo, cerchiamo di instaurare una relazione individuale con ciascuna persona. Però se vogliamo creare una sorta di distinzione tra le varie nazionalità, sicuramente possiamo dire che le caratteristiche delle persone pakistane che noi abbiamo conosciuto sono molto riservate, Sì. molto rispettose Ok. del progetto, dei lavoratori, bravi nella gestione degli appartamenti e diciamo dei grandi lavoratori. Sono persone che in generale, poi c'è sempre una persona diversa per fortuna, ma in generale sicuramente sono persone molto concentrate su trovare un lavoro solido. Ok. Questo senz'altro. Grazie. Adesso la fa traduzione nella lingua mia. जी आज हम यहाँ मौजूद थे जो स्प्रार दफ्तर वजारत दाखिला के मातहत काम करता है, तालवी वजारत दाखिला के तहत इनके पास मौजूद थे। इनसे हमने मालूमात हासिल की कि स्प्रार किस तरह जो है वो असाइलम सीकर्स की मदद करता है। इनका कहना था कि डिक्रेटो साल्विनी का जो लॉ था उससे पहले जो है जो हम जो है वो जो भी यहाँ इटली में आते थे जो असाइलम सीकर्स थे, जो असाइलम अप्लाई करते थे, उनको हम अपने प्रोजेक्ट के अंडर ले लेते। लेकिन बाद में जो है डिक्रेटो साल्विनी के बाद जो है कुछ जो है वो सिचुएशन जो है तब्दील हो गई है। अब जिनके केसेस जो है असाइलम के, जिन्हें प्रोटेक्शन इंटरनेशनल मिल जाती है, उसके बाद जो है ये अपने इस प्रोजेक्ट में लेते हैं। अब जो इनका प्रोजेक्ट है स्प्रार, ये जो है इनके जो है तकरीबन 35,000 लोग जो हैं इस प्रोजेक्ट के नीचे हैं। 800 इनके दफातर है पूरे इटली भर में, और जो है ये वजारत दाखिला जो तालवी वजारत दाखिला है उनके तहत काम करता है। जब मैंने इनसे पूछा कि किस तरह ये फंक्शन करता है इनका जो ये स्प्रार है, तो उन्होंने बताया कि जी हमारा जो हमारा जो दफ्तर है, जो हमारे जो इदारा है, वो जो है जब भी कोई जिनका केस मंजूर हो जाता है, डिक्रेटो साल्विनी के बाद जो ये कानून चेंज हुआ था, उससे पहले सबको ले लेते थे। जब उनका केस मंजूर होता है तो हमारे पास आता है, हमारे पास रिक्वेस्ट करता है कि हम इस अपने प्रोजेक्ट के अंडर लें। उसके बाद उनका रिक्वेस्ट जो है वो रोमा भेजते हैं। जब रोमा एक्सेप्ट कर लेता है, उनका रोम से जो उनका मेन दफ्तर है और मेन ऑफिस है जो गवर्नमेंट का, वो जब एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ जी इस बंदे को आपने जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंतज़ाम ले लें, उसके बाद जो है वो उनकी रिहाइश उनको 6 महीने का जो है 6 मंथ का जो है वो टाइम देते हैं। 6 महीने के अंदर उनको जो है वो कहते हैं कि आप आराम से अपने सुकून से जो है 6 महीने हैं आपके पास, आप जो है अपना बेफिक्र हो के आपको रिहाइश से अपना काम वगैरह ढूंढें, यहाँ पे ज़बान सीखें, 6 महीने के अंदर काम की तलाश करें, काम ढूंढें। अगर आपको काम सीखना तो उसके लिए भी आपकी मदद करते हैं, आपके हर तरह का ताउन करते हैं। उसमें आपको ये बेफिक्र, इनका ये कहना है कि हम बंदे को रिलैक्सेशन देते हैं कि वो 6 महीने के अंदर अपने आप को जो है वो मतलब वो सेटल कर ले, यहाँ के माहौल से, यहाँ की ज़बान से, यहाँ के लोगों से घुल मिल जाए, मतलब इंटीग्रेशन की तरफ जाए, और जो है वो अपने जो है तमाम मामला सीधे कर ले। और दूसरा इनका ये कहना था कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग यहाँ पे इनके ज़रिए तमाम आए हैं, वो बहुत हार्ड वर्कर हैं, वो मतलब बड़े सख्त जान काम करने वाले हैं। उनका जो रवैया है वो भी अच्छा होता है, बड़े जो है वो रिस्पेक्ट के साथ यहाँ रहते हैं, और उनको ये अच्छी निगाह उनके मुताबिक जो उनके प्रोजेक्ट के नीचे जो जितने भी लोग आए हैं वो उनके प्रोजेक्ट के नीचे, उनमें जो पाकिस्तानी जो है उनका जो है रवैया काफ़ी बेहतर होता है बाकी लोगों से, और बहुत जल्दी उनकी कोशिश होती है कि काम तलाश करें ताकि वो अपना जो गुजर बसर खुद करना शुरू कर दें। तो इस हवाले से जो बाकी भी जो डेटा है इनसे हम इंशाल्लाह लेंगे, इस पर नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मज़ीद बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। तनवीर इरशाद, अपना तालिया, इटली। अल्लाह हाफिज़।